lagi di channel SCP Gaming di game Novel Legacy. Kali ini kita akan main di campaign nyari endingnya ya guys. Kita main di A New Order Colonel Pride Ship. Ini agak rada-rada ngelag ini. Tapi tenang, ini cuman lemot, soalnya ini nggak pakai wifi. Langsung pencet. Nah, kita pakai shotgun ini. Ini grafiknya bagus amat. Ini kita harus keluar ini dari apa namanya, pesawat luar angkasanya. Kita terjebak di luar angkasa. Ada monster. Astaga. Ada kotak. Pelurunya masih masuk. Ini pintu. Musuhnya mana lagi ya? Coba cek itu. Ini. Oh iya, lupa kalau merah itu artinya kekuncinya. Kesana aja lah, lanjutin. Wih, bagus banget ini. Pemandangannya, grafiknya mantap cuy. Bagus banget ini guys. Nah ini. Itu drone, ada drone, banyak drone lagi, drone tembak. Mantap tuh makan. Makan tuh jelly. Makan nih laser. Makan laser buatan emakmu. Mantap loh. Pesawatnya baik banget ini, pesawatnya musuh. Nggak bisa asal naik. Teman kita mati, kasihan. Bambang, ngapain tidur situ Bambang? Ayo Bambang. Si Bambang malah tidur. Musuh. Namanya Rider ya. Namanya Rider. Oke, kita serang lagi. Mana musuh? Oh, ini target. Kita harus ini misi kita ini kesini cuman mau ngeratain semua musuhnya gitu loh. Iya kan? Musuhnya astaga, monster. Oke. Mana musuh lagi? Mana? Ini kekunci, masih ada musuh tapi mana ya? Mana ya? Ini. Mantap ya skuy. Kepental sana. Mana musuh lagi? Nggak ada musuh di sini kan? Aman, clear boy. Bambang ngapain masih tidur situ asli? Kita ke lantasan lagi. Musuh lari. Lari, takut dia ya. Kita ratain, takut dia. Nanti ngadu nanti. Oke lah. Musuh, maaf ya di sini berisik ya. Baik bocil di luar sana. Oke, kita mulai lagi masuk. Oke, naik lift. Ke bawah atau ke atas ini? Ke bawah kayaknya. Ke atas. Oke, maju. Nah, kenapa banyak pintunya gitu loh? Aduh, wih, ada TV. Cepat bisa nonton Free Fire loh, gitu. Tuh pemandangannya bagus banget, asli. Ini grafisnya lumayan lah, bagus banget. Langsung makan laser. Laser mantap ya namanya. Ini mah laser. Monster sekali tembak. Bambangnya masih tidur di situ. Astaga, kasihan kali Bambang. Bambang nggak mau antar pulang aja? Dirawat, RS, UGD. Dadah Bambang. Dadah. Musuh di belakang. Mantap. Mantap. Ini musuhnya namanya Rider ya. Rider. Warna merah semua, sedangkan kita warna hitam. Oke, ambil kotak lagi, masuk dulu. Nah, itu targetnya lagi. Nah, bagus. Oke. Kita balik lagi, disuruh balik lagi tadi sama Yelena. Kekunci. Musuh. Masuk UGD ya. Oke, maju lagi. Mana musuhnya ini? Si Bambang kasihan banget. Ntar aku telepon ibu dulu Bang. Masuk lagi. Lari lagi dia. Kenapa ini ya? Lari terus.
Kita sembunyi dulu di roket. Ini senjata kayak lama sih dulu, tapi ini versi cepatnya. Mantap. Oke. Mereka senjatanya curang ya, laser semua pasti. Senjata kita laser kecil tapi. Astaga, di sini berisik banget ya, maaf banget ya guys. Rider makanya. Kenapa namanya rider semua? Mungkin satu ibu ya. Akhirnya banyak anaknya dikasih nama rider. Oke, nah naik lagi. Oke, tetap tadi. Pemandangan pagi. Oke. Kita masuk terus, lari terus. Itu naganya nggak ada habis-habisnya. Udah masuk ke dalam sini. Berbalik. Ya. Loh, kemana ini? Oh, disuruh balik. Betul ya? Terus lagi. Coba balik lagi. Astaga, buang-buang tenaga. Oke. Musuh. Ini damage-nya nggak sakit loh. Parah. Joget semua. Mantap. Maknyus lah. Oke, sekarang kita bisa. Selesai. Oke, selesai. Kita lanjut walk in the park. Oh, walk in the park. Maksudnya tuh kita berjalan di taman. Taman bermain. Dufan kali. Monsternya dong, tapi lemah-lemah. Itu nama monsternya apa ya? Nama monsternya apa? Oh, nama monsternya Invader. Ini kakak pertamanya pasti, atau bapaknya gitu loh. Apa ini parah nih, pakai panggil kakak segala. Oke, box lagi. Kayak shotgun. Oke, ada si siapa nih? Ada si Smasher. Hampir aja. Kayak Bumblebee versi versi buruk. Nggak sadar ya, astaga, kasihan banget ini. Ternyata musuh itu si rider. Ini kakaknya nih. Dia suka sembunyi pas lahir dan tak keluar. Padahal sudah keluar tapi nggak ada. Bocor nanti. Tapi bocor ya. Parah nih. Kita lewat ya hati-hati ya. Jangan kita punya kekuatan ilahi. Ada si Invader. Kakaknya kenapa dibawa lagi gitu loh. Parah kan. Ngapain rider sembunyi di situ gitu loh. Ntar kasihan nonton manggilan kamu gak dengar. Tampol. Kakaknya kenapa banyak banget gitu loh. Mantap gitu. Mantap. Di belakang musuh. Di atas kan. Drone. Ada Smasher. Wah, kenapa itu bapaknya dipanggil? Senjatanya tapi nggak ada senjata laser ya. Dia tuh moonwalk. Jalan mundur.
Mana tadi? Oh, smasher loh. Aduh, sakit. Aduh, sakit. Kabur dia. Mati. Bagus dah. Nah, masuk lagi. Oh, itu nah. Kita sembunyi dulu tempat aman, baru kita barbar. Ini sayangnya nggak ada pencetan lompat ya. Kalau ada pencetan lompat ini bisa jumpsuit headshot kan, pecah kepalanya. Nah, sebentar masuk UGD. Oke, kita naikkan mendaki tangga, lewati pintu. Musuh di depan, tembak, mati kan, hebat kali. Oke, sekarang kita sambil mendengarkan musik juga ya. Bagus. Oke, kita mulai. Oke, udah selesai. Oke, kita ini main lagi kali ini di A Spark in the Void. A Spark in the Void. Kita kali ini main di The Spark in the Void ya. Oke, kita tunggu lama banget nih. Kadang-kadang lag soalnya nggak pakai wifi. Oke, sudah mulai. Kali ini bagusnya. Meledak rupanya. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I won. Yeah, let's do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. Oke. Oh, ada si Bambang. Kayaknya si Bambang udah sehat ya. Oke, kita mulai. Nih, si Bambang kayaknya sudah sehat ya. Si Bambang. Maaf ya agak berisik. Si Bambang udah sehat. Dia ngebawa adiknya nih Bambang ini. Namanya siapa Bang? Bimbing. Dia ngebawa adiknya juga Bambang. Udah sehat dia. Habis minum obat Paramex. Oke, kita masuk. Kalian tunggu sini aja ya. Makasih banyak Bambang, lain kali ikut. Oke, kalian udah ikut? Serius? Ya sudah, aku pergi. Oke, target. Oke, itu kayaknya itu saudara kita tuh.
saudara kembar ya. Meledak. Astaga. Ternyata musuhnya. Ini usil banget ini musuhnya. Bega ya. Ditembak mati kan betul. Dia ada temannya. Ada si Smasher. Ada bapaknya. Bapaknya banyak ya. Elena. Sudah selesai ya. Continue gitu loh. Sudah ya. Kita main di Under Reaper ya. Ini kita lanjutin yang tadi nih. Bapaknya sudah mati. Waduh, kenapa ini Mayday? Ada satu musuh ini. Cuma satu, mana pasukannya? Nyasar mungkin. Muncul lagi dong. Aduh, mati semuanya. Aduh, seberapa banyak sih ini? Aduh, dia panggil kakaknya dong. Sudah nih? Masih belum. Banyaknya. Aduh, kita pental. Aduh, musuhnya ini berber semua. Berber. Nah, ini kakaknya ada 2 lagi. Aduh, jangan sampai kena racunnya. Aduh, kita dengerin musik aja. Lagu. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I... Wah, ada musuh ini. Kita penyet dulu jadi ayam geprek. Kita jadi manusia geprek ya. Itu kayaknya bukan manusia tapi robot. Tapi kalau kita manusia ya ini. Waduh, ada racun. Ini kakaknya muncul lagi dong. Wah, ini pasti racun dari kakaknya ini. Muntah dia. Habis makan Indomie. Kebanyakan makan Indomie sih. Kita lanjutin cari lagi. Dan, banyaknya racunnya. Waduh, bagaimana ini? Kita langsung ke seberang aja. Wah, itu kekurangan ya. Kita taruh dulu ini. Tunggu, ada reload dulu. Nah, gitu dong. Nah, sudah nggak ada musuh lagi kan? Nah, sudah. Kita jangan kena muntahannya, jadi jijik nanti. Nah, ini kita targetin dulu. Nah, ada musuh. Aduh, drone-nya lagi nih. Drone punya orang nyasar. Aduh, pasti cari-cari tuh beli drone yang baru. Kita ganti senjata dulu.
Lawan si Rider ini anaknya banyak banget. Ratusan ini anaknya ini. Kenapa itu? Anaknya joget. Matinya kayak gitu dong. Wah, nggak sakit dong. Nah gitu dong. Nah kita ke sana. Belum. Tuh, bagaimana ini? Gak bisa loncat juga, nggak bisa tuh. Waduh, kayak mana nih? Aduh. Sini juga nggak bisa. Harus ke situ, lihat mana ya? Lihat sini juga nggak bisa loh. Ayo. Waduh, kayak mana ini? Ayo. Waduh, waduh, waduh. Aduh, mati kena racunan. Ini ada apa namanya? Shield. Kayak Meki juga. Aduh, matian kita. Aduh, bagaimana sini? Ayo. Exit jangan. No. Kita no. Nah, kita lagi. Oh iya, ada ini dong. Aku lupa kalau ada jembatannya gara-gara ada musuh sih tadi. Waduh, musuh ini dia bikin kita lupa ya. Nah, baru target di sini. Nah, jatuh di sana. Muncul lagi kakaknya itu. Waduh, nggak nyampe. Kita pakai senjata yang satunya aja. Nah, ada drone lagi nih. Banyaknya drone yang nyasar. Hampir kena nasarnya. Nah, kita langsung ke situ. Loncat juga nggak bisa ya? Iya, nggak bisa loncat ini. Waduh, bagaimana ini? Cobain. Tetap nggak bisa. Kita lewat jembatannya lagi berarti. Nah, ini sudah taruh ini jembatannya. Dah, ayo. Coba ini bisa loncat ya, sayangnya enggak. Bad news. Kenapa ini bad news? The ship of the drivers are in override. We must shut off the house. Banyak musuh berarti ini. Musuhnya di sini semua, kita di atas lah. Ayo. Pas ini adik-adiknya ini sembunyi nih, ngendok semua. Di sini nggak ada apa-apa. Disuruh balik. Baru bagaimana ini? Disuruh masuk terus disuruh balik lagi. Kita kemana ini? Kita dengan lagu aja. Iya sih. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do,